দেখছেন পিবি নিউজ। আপনাদের সাথে আমি অবন্তিকার। নজর রাখবো আজকের খবরের দিকে। 4 দিন ধরে বাড়ি থেকে আচমকায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে মা। মায়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলে। জানা গিয়েছে বানারহাট থানার অন্তর্গত গেন্দাপাড়ার বড়া লাইনের বাসিন্দা মাইলি তামাং 4 দিন ধরে নিখোঁজ। পরিবার সূত্রে জানা যায় মাইলি জ্বালানির খোঁজে প্রতিনিয়ত বাড়ি থেকে বের হয়ে আশেপাশের এলাকায় যায়। 4 দিন আগে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা আশেপাশের এলাকায় খোঁজ চালিয়ে মাইলির খোঁজ পায়নি। পরবর্তীতে পরিবারের তরফে বানারহাট থানায় নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন মাইলির ছেলে পরেশ তামাং মায়ের খোঁজে ধূপগুড়ি আসেন। কোনোভাবে জানতে পারেন তার মাকে ধূপগুড়িতে দেখেছে কয়েকজন। তারপর ধূপগুড়ি বাজারে মায়ের খোঁজ করলেও মাকে খুঁজে পাননি। পরেশ বলেন, আমি সেনাবাহিনীতে আছি। পরিবার থেকে ফোন করে জানায় মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর থেকে মায়ের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়ের মানসিক অসুবিধে রয়েছে। কেউ মায়ের খোঁজ পেলে নির্দিষ্ট নম্বরের জানানোর আবেদন করেন তিনি। है भैया बोलिए। मेरी माँ 8 तारीख से बुधवार को तकरीबन शाम से गायब हुआ है, मतलब मिली ही नहीं है। हम उनको ढूंढ रहे हैं। कैसे गायब हुआ है? कैसे गायब हुआ? ऐसे कि रोज़ाना वो मतलब जंगल वंगल जाती थी, लकड़ी ले आती थी, समथिंग वो कंटिन्यू करती थी, बट उस दिन वो आई नहीं। तो वो आई नहीं तो घर वाले ने मुझे एक्चुअली डिले बताया। मैं ड्यूटी करता हूँ, सर्विंग करता हूँ आर्मी में, तो मैं अभी रिसेंटली आउट ऑफ हूँ स्टेट से, बंगाल से। तो उन्होंने बाद में बताया 9 तारीख को कि आप माँ मिल नहीं रहा है। तो तब से अब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये लेके अभी मुझे पता चला कि कालीहटा में मिला हुआ है। तो कालीहटा से मुझे पता चला कि धूपगढ़ी की ओर गई हुई है। तो मैं ढूंढते ढूंढते आपके पास यहाँ आया। कहाँ है आपका घर? मेरा घर है गेंद्रापाड़ा बड़ा लाइन। घर का नंबर है 287। मोबाइल नंबर है 6280668554। अभी तक मैंने थाना में क्या एफआईआर किया है? थाना में एफआईआर किया हुआ है, बानाहाट में किया हुआ है। बानाहाट वालों ने अफसर से बात किया कि उन्होंने कहा कि ईमेल कर दिया, पूरा सर्कुलेट किया हुआ है। बट जहाँ तक लगा कि यहाँ पूछा धुपगढ़ी थाने में तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आपका ব্যুরো রিপোর্ট পিবি নিউজ। রাজ কলেজ মোড়, যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ড্রিম লাইফ হসপিটাল খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ড্রিম লাইফ হসপিটালে। বিদেশি মেশিন দ্বারা আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার এবং প্যাথোলজি ল্যাব 24 ঘন্টায় নিয়োজিত। এছাড়াও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের ডাক্তারবাবু, মেডিকেল স্টাফ এবং সিস্টাররা সকলেই বদ্ধপরিকর। যোগাযোগ করুন 7319525110 অথবা 9734762221 এই নম্বরে।